الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وندمجي الله جل جلاله مجمريا عيد مبارك كذا ቀጥዬ ማለት ነው። አላሁ ጀለ ጀላሉሁ በእነዚህ ጥቂት ቀናቶች ላይ አላህን አስታውሱ ይለናል። ከየውም ነሕር ቀጥሎ ያለውን 3 ቀኖች በእንደዚህ ላይ በተክቢራ ዒዳችሁን አድምቁት ይለናል። خصوصا ድቡረ ኩለ ሰለዋት ማድረግ እንዳለብን ማለት ነው። ወዝኩሩላህ ፊ አያም ማዕዱዳት ያለውን امتثالا لأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد እያልን ዒዳችን እንድናደምቅ እያልኩኝ አላሁ ጀለ ጀላሉሁ ደግሞ በዚሁ በዲናችን በሚለት ኢብራሂም ኢስቲቃማ እንዲሰጠን ሁሌ ዱዓ እያደረግን ማለት ነው። አላህ ሁስነል ኻቲማ እንዲያሳምርልን እያልኩኝ ዛሬ በዚህኛውን ዒዳችን በተክቢራ እናደምቀው ለማለት ነው። ትንሽ ተዝኪር ለማድረግ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.